Ay, handok man kayo. But I know, that it's just another dude. Ooh, dance so. Hello! Another day, another mini vlog for today's video, guys. Kay nata diri sa Malaybalay City Paragliding Adventure. Nag-soft opening ni sila kahapon, pero wala mi kaanhi kay wala mi nakabalita. Pero karon among gianhian kay Mang Osyoso mi kung unsa gyud ang naa diri karon and hoping nga naay mag-paraglide para maka-witness mi sa ani nga adventure. Kaning paragliding adventure mga guys kay located diri sa Natigasan, Malaybalay City. Nice kaayo ang overlooking view diri guys. Ug napoy bagong open nga cafe, nag soft opening pod sila. Ay lagi Australia diri and Canada. Tara kay mga kitang lado. Kay hangin. Naraman na sa ako sa pilot, pasindas niya. Hadlok man. Nag-offer di ang owner guys na magsakay daw mi og paragliding and maghatag sila og discount, pero dili mi kay mahadlok pa mi and wala mi naka-ready sa mong self para mag-paraglide ana nga day. Kaya among purpose is magkuan na jud, magtan-aw lang unta. And muna siya ang cafe nila. Gani. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves Muna siya ang kuan guys, munisipyo. my chain. City Hall. Munisipyo? City Hall. Ang Malaybalay. You carry the sun.